ଚାଣ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି 2009ର ଆପଣଙ୍କର 29 ଅଛି ଆର୍ ଆଉ ପେପର ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 4-5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବେ ହେଇଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ମାତ୍ର 60,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା କହିଲି। ଆଉ 2016ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 1,90,000 ରଖିଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ବଢ଼ିଆ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଲ୍ଟୋ LXi 2011ର ଗାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡି ରେଜିଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଓଡି ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ଆର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ିର। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ କଲରରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓନର ଯିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ, ପୁରା ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର 32,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଚାଲିଛି। ତାର ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 24 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ୱିଥ୍ ଏସିରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ଚଲେଇବେ, ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ଖାଲି ଯାହା ଡେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ଯାହା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ମେକାନିକାଲରେ କିଛି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରେନି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 1,10,000 ଯୋଉଟା କହିଲି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବି। ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ 20 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 5,30,000 ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବି। ଥରୁଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ଆକୁ 6,00,000 7,00,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ 5,30,000 ଡାକିଲି। ତା ଉପରେ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିଦେବି। ଥରୁଟେ ଷ୍ଟୋର କମ୍ ରନିଂ ହେଇଛି, ମାତ୍ର 19,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ରନିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରଖିନି, 4,20,000 ରଖିଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବି। ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ମାତ୍ର 5,80,000। 2021ର ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି। 5,80,000 ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବି। ଆଉ 2020ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 4,10,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, 4,10,000 ଟଙ୍କା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ଫାଇନାଲ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ, ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ରହିଯାଆନ୍ତୁନି। 2022ର ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନର ଆପଣଙ୍କର ହୁଣ୍ଡାଇ i20 ରହୁଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନରରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ଶୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ କାର @1072। ମୁଁ ଆଶିଷ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଫ୍ଟର GST କଟିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍। ପୂଜା ମାସରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ସର୍ଟ ବଜେଟ୍ରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉଠିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ବଜେଟ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଜେଟ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟକ୍ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଫ୍ଟର GST ପରେ। ଆସନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି 2017ର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ K10 AMT ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଅଛି। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି, ସେଟା ପୁଣି ମାରୁତିର ଆଉ ବେଟର ମାଇଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଲ୍ଟୋ K10 VXi 2017ର। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ମାତ୍ର 2,30,000 ରଖିଛି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଥରୁଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ ପୁରା ଅନଟଚ୍ ଗାଡ଼ି, ସିଙ୍ଗଲ ପଇସା ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି। ଯୋଉଠୁ ପରଚେଜ କରିବେ ସିଧା ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅନଲାଇନର ବି ବୁକିଂର ସୁବିଧା ରହୁଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ୱିଦିନ୍ 7 days ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ରହୁଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ବୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାର ତଳେ ଦେଇଛି ମୋ ନମ୍ବର, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଅଲ୍ଟୋ 2017ର, ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଅଛି। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2,30,000। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଭିଓର୍ସ ଆଉ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାୟରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ଅଲ୍ଟୋ 800। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାର ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 24 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ୱିଥ୍ ଏସିରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର 1,00,000, 2,00,000
3 ଲକ୍ଷ ଚଲେଇବେ, ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ଖାଲି ଯାହା ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ଯାହା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ମେକାନିକାଲରେ କିଛି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରେନି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 1,10,000 ଯୋଉଟା କହିଲି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ବଢିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଗୋଟେ ସ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, 5,000 ଭଳିଆ ଛୋଟ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଡେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବନେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓଭରାଲି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହବନି, ଯେହେତୁ 2013 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ସର୍ଟ ବଜେଟ ରେ ଗୋଟେ ଓଡି ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି, ସେ ପୁଣି ମାରୁତିର ଗାଡ଼ି ଆଉ ବେଟର ମାଇଲେଜ ବାଲା ଗାଡ଼ି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳେ ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆପଣ ଇଜିଲି ବସିକି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ପରଚେଜ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କିଏ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା 2013 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି, 13 ନଭେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି, ଅଲ୍ଟୋ 800 LXi ମଡେଲ ଅଛି। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 1,10,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲରରେ ୱାଗନର ଅଟୋମେଟିକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲ୍ଟୋ K10 ଆଉ ୱାଗନର ବି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି 2017ର ଗାଡ଼ି, ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, 3,30,000 ଅଛି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ବଢିଆ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଏ ଗାଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ। ୱାଗନର VXi AMG ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିଟି ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପଇସା ଆଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ି ସିଧା ପରଚେଜ କରି ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ପୁରା, ଯଦି ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଭରାଲି, ତାହେଲେ ମତେ ଗାଡ଼ିର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାରିକି ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋକପି ଡିଟେଲ୍ସ, ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଇଞ୍ଜିନ୍ ସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଫ୍ଟର GST ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ଫିର୍ ବି ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ପୁରା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରହିଛି। 3,30,000 କହିଲି, ବେଶୀ ଡାକିଲି, ନେଗୋସିଏସନ କରିବି। ଆପଣ ଥରେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ ବସିକି ଅଣ୍ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ବଢିଆ ପ୍ରାଇସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ। DP ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ 50,000 ରୁ 60,000 ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି, ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ୱାଗନର 2017 AMG ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3,30,000, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ ହବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସିଲଭର କଲରରେ 2019ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଉ ୱାଗନର VXi 1.0 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ବେଟର ମାଇଲେଜ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ କମ ରନିଂ ହେଇଛି, ମାତ୍ର 19,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ରନିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରଖିନି, 4,20,000 ରଖିଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ବଢିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲାକୁ ନେଇକି ବି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରପରଲି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଏଠୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ମାରୁତିର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିବ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ମାନେ ତାମାନେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ସେତିକି ଦେଖିକରି ସେତିକି ଚେକ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଆମେ ଉଠଉଛୁ। କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଇଜିଲି ପରଚେଜ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ 4,20,000 ରଖିଛି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ନେଗୋସିଏସନ ପ୍ରାଇସ୍, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାତ୍ର 1,00,000 ରୁ 60,000 ରୁ 1,00,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳେ ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆସିବା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରି ଗାଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଇଜିଲି ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ବି ଫଟୋକପି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଜିନିଷ ତଳେ ଦେଇଛି ନମ୍ବର, ଜଲ୍ଦି ଦେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ବି କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାରିକି। ତ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋକପି ଆଉ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ୱାଗନର 2019ର, ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 19,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 4,20,000। ତାପରେ ବି ବଢିଆ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ବର ଭଡ଼ା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ଡିଜାୟାର VXi ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ରହିବ, ଯାହାର କି ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ ରଖିନି, 2020ର ଗାଡ଼ି, ମାନେ 20 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 5,30,000, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଥରୁଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ଆକୁ 6 ଲକ୍ଷ 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ 5,30,000 ଡାକିଲି, ତା ଉପରେ ବି ବଢିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବି। ଥରୁଟେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଇଜିଲି ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ।
जो भाई मैंने चाहूँगी गोटे कमर्शियल प्रपोजाल कि बर भड़ा टैक्सी फैक्सी यूज करने तो ये बढ़िया रही जदि प्राइवेट भी यहाँ को ओन करने चाहूँगी फ्री यहाँ नहीं पारे किसी असुविधा नहीं पर्सनाल नंबर अच्छी अलरेडी प्राइवेट गाड़ी अच्छी आप डीपी मात्र आपणकर 50 लक्ष टंका आपणकर डीपी भाया देले रिएस्ट अमाउंट आपणकर फाइनान्स रिफाइनान्स हो तो सब जिन प्रोफाइल चेक चेक करके रिफाइनान्स करूँ सेमती ना कि आपंकर किसी डिफल्टर थी फाइनान्स हम तो सब जिन चेक चेक करके दौचु आ गाड़ीटीर भी बेसी रनिंग है जेन्युइन रनिंग होती ऑन सर्विस रिकॉर्ड आपंकर 96,000 आपंकर गाड़ी रनिंग अच्छी आ गाड़ी भी प्राइस बेसी रखी 5,30,000 कहले आस्किंग प्राइस बढ़िया नेगोशिएशन करके स्टोर विजिट करते विजयर VXI व्हाइट कलर गाड़ी आपंकर मिल 2020 लास्ट गाड़ी आपको मिल मात्र 5,30,000 तो जल्दी जल्दी चलते नंबर को जाए कॉल करूँ कथा हूँ आशीष सहित थे थे स्टोर विजिट करूँ देखूँ गाड़ी केमती कौन कंडीशन अच्छी खाली सेडान सेगमेंट रे खाली डिजायर नहीं अरा भी अच्छी और किसी गाड़ी अच्छी आम पाखे तो स्टोर विजिट करूँ आपन रिक्वायरमेंट अनुसार जब ये वीडियो माध्यम आप गाड़ी पाऊना आप व्हाट्सएप जाए मेसेज करूँ कि कॉल करूँ आप रिक्वायरमेंट अनुसार आम आपको गाड़ी बहुत सस्तार आपको जोगेदेवु तो जल्दी जल्दी स्टोर विजिट करूँ नहीं तो कंटाक्ट नंबर जल्दी जल्दी कॉल करूँ तो ये जी परती गाड़ी नेक्स्ट आपने देखिए मो पाखे पलि आस 2022 ऑल न्यू जेनेरेशन आपंकर हुंडई i20 रोचे स्पोर्ट्स वेरिएंट रोचे डुअल टोन गाड़ी आप रोचे ब्लैक आउ व्हाइट कॉम्बिनेशन आप गाड़ी पाइजे फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी गाड़ी की बहुत बढ़िया कंडीशन गाड़ी अच्छी पूरा शोरूम कंडीशन गाड़ी अच्छी आ गाड़ी प्राइस भी बेसी रखी प्राइस रखी मात्र 6,35,000 आपड़ जब यहाँ न्यू कार किणुंट आपंकर पड़ जाऊँगी अराउंड 10 lakhs पाखा आपंकर गाड़ी पड़ोसी ये आप बहुत डिस्काउंट आप गाड़ी पाँच 6,35,000 कहली आस्किंग प्राइस भी बढ़िया से नेगोशिएशन करदेवी थे स्टोर विजिट करूँ आसतु देखूँ गाड़ी टेस्ट ड्राइव नियंतु प्राइस शुणी जमार हूँ प्राइस जेकोसी गाड़ी प्राइस कहूँ सब आस्किंग प्राइस कहूँ फाइनाल प्राइस नुहे आप स्टोर विजिट कले मैनेजर सांग सहित बस कथा हे नेगोशिएशन करेंगे गाड़ी इजिली परचेज करके नहीं जापारे आप कैश माध्यम भी नहीं पारे फाइनान्स माध्यम भी नहीं पारे सेम जिन फाइनान्स अमाउंट 1,00,000 आपंकर डीपी अमाउंट देते बाकी रेस्ट अमाउंट आपंकर रिफाइनान्स हो प्रोफाइल भल अच्छी डीपी अमाउंट आपंकर 50,60,000 टका देले भी आपंकर रिफाइनान्स हो तो जल्दी जल्दी स्टोर विजिट करूँ देखो गाड़ी केमती कौन कंडीशन अच्छी डील क्लोज करूँ आउ ये गाड़ी फोटोकॉपी डिटेल्स जहाँ भी आप जाना चाहते तले व्हाट्सएप नंबर सागे सागे कॉल करूँ गाड़ी स्क्रीनशॉट मारी फोटो जब आप शेयर कर दूसरी गाड़ी फोटोकॉपी इंटरव्यू फोटो इंजिन फोटो सब फोटो आपको प्रोवाइड करदेवी आउ जदि भी आप मेसेज कर मोर डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टा आईडी लिंक भी देती आप इंस्टा आईडी लिंक भी जाइए गाड़ी फोटो डिटेल्स सब आप पाइपर आउ गाड़ी देखुवा समय ही आप वीडियो देखुवा समय ही आप कॉल करूँ हुए गाड़ी बुकिंग हो जाए तो जेकोसी मुहूर्त आप देखुं वीडियो सागे सागे कॉल करूँ 24 आवर्स आम कॉल रिसीव करने रेडी अच्छे तो सागे सागे कॉल करूँ वीडियो देखुवा समय जब वीडियो भल लगुच आपको तो सब्सक्राइब निश्चित करेंगे तो ये जी परवर्ती गाड़ी तो नेक्स्ट आपने देखुए मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी हुंडाई भेन्यू आपको आसी एसयूवी सेगमेंट रे मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी हुंडाई भेन्यू आर रिसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया 2021 फास्ट ओनर गाड़ी नहीं आसी पूरा रेड कलर गाड़ी आपंकर कन्वर्टेबल आलोइल भी लगी देखिए पूरा बहुत चौड़ा वाला कन्वर्टेबल ऑटो मार्केट में लगे भल क्वालिटी लगे कस्टमर आ गाड़ी प्राइस भी बेसी रखी प्राइस रखी मात्र 5,80,000 2021 गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी बढ़िया कंडीशन गाड़ी अच्छी 5,80,000 जोटा कहले आस्किंग प्राइस नेगोशिएशन करदेवी गोटे स्टोर विजिट करूँ 6 लाख बजेट जब आप रखी 6 लाख बजेट रे बढ़िया सिलेक्शन आपंकर भेन्यू आर नुआ प्राइस आपंकर पड़ जाऊँगी 10 10.5 लक्ष भाया आपंकर आफ्टर जीएसटी पर आपंकर नुआ प्राइस आसूँ आपको 50% रिड्यूसिंग भाया आपको मिलूँ मात्र 21 मान 2-3 वर्ष गाड़ी आपको मिल जाए मात्र 5,80,000 जोटा कहली आस्किंग प्राइस नेगोशिएशन हम बढ़िया से नेगोशिएशन करके देवी थे स्टोर विजिट करूँ देखो गाड़ी केमती कौन कंडीशन अच्छी से अनुसार बस आम नेगोशिएशन करवा वीडियो देखुवा समय स्क्रीनशॉट मारिक पठेदेले गाड़ी फोटो प्राइस डिटेल सब आपको प्रोवाइड कर तो थे स्टोर विजिट करूँ गाड़ी देखिए आप प्राइस शुणी जमा भी रही जाऊँगी कारण गाड़ी आपंकर जहाँ भी मुझे प्राइस कहूँ बढ़िया से नेगोशिएशन करके देवी मार्केट में जहाँ भी प्राइस थी 2021 भेन्यू ताठू 30-40,000 टका आप बेनिफिट पाइबे गाड़ी परचेज करेंगे ना करेंगे तो स्टोर विजिट करूँ कथा विश्वास रखी वीडियो देखिए आसतु गाड़ी आमर लोकेशन भी मुझे स्टार्टिंग रू कही पुणी थे कही रखुच्छी आम लोकेशन हूँ पुरी कटक बाईपास रोड उत्तरा आमर इनफ्रंट हम कृपाजल इंजीनियरिंग कॉलेज माने केईसी कॉलेज फ्रंट रोचे आदित्य हुंडाई आपंकर
भुवनेश्वर पुरी आड़ को जाऊा समय आदित्य हुंडाई लेफ्ट साइड पड़ो गोटा ही हुंडाई शोरूम आपंकर लेफ्ट साइड पड़ो आदि पुरी आप भुवनेश्वर आसुँच गुड़िया पोखरी पर राइट साइड आपंकर पड़ुची आदित्य हुंडाई उत्तरा। तो जल्दी जल्दी स्टोर विजिट करूँ जदि भी जापर ना फोन करूँ करेन्ट लोकेशन पठेदेवी आप आसिया को सहज हे आपणकर जदि आउट ऑफ भुवनेश्वर अच्छा आपणकर जदि स्टेशन रु मात्र 6-7 किलोमीटर पड़ुची आपणकर आदित्य हुंडाई। तो जे भी आसुँच मत कॉल करके बाहरतु आ गाड़ी जदि पसंद आसी जाऊँगी बुकिंग करके बाहर आ गाड़ी आप ग्यारेज वाला कि चिन्हा जानी लोक व्यक्ति को लेकिन आसतु गाड़ी चेक प्रॉपर्ली चेक करके गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं डील करूँ। तो ये था हुंडाई वेन्यू जार प्राइस रखी 5,80,000 जोटा कहले आस्किंग प्राइस नेगोशिएशन हम आ गाड़ी इजिली रिफाइनान्स भी हो पार आपंकर रिफाइनान्स 1,00,000 डीपी अमाउंट देले बाकी रेस्ट अमाउंट आपंकर रिफाइनान्स हो। तो ये जी पलि आसमती मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी हुंडाई i10 नियस माग्ना कॉर्पोरेट मॉडल अच्छी आ 2020 गाड़ी अच्छी बहुत बढ़िया कंडीशन गाड़ी अच्छी प्राइस भी बेसी रखी प्राइस मात्र रखी 4,10,000 आज्ञा ठीक सुनते 4,10,000 टकर प्राइस रखी जोटा कि आस्किंग प्राइस फाइनाल भी प्राइस नुहे बढ़िया से नेगोशिएशन करी स्टोर विजिट करूँ खाली वीडियो देखिए रही जातुनी किसी कौन गाड़ी आम अधिका प्राइस डाकुनु सब जेन्युइन प्राइस जोटा कि आपंकर मार्केट में सेलिंग प्राइस 4,50,000 रखुच्छे मुझे 4,10,000 डाकुचे यार आस्किंग प्राइस ताऊपर भी बढ़िया से नेगोशिएशन करदेवी थोड़े स्टोर विजिट करूँ। नियस भाया गाड़ी आप 2020 गाड़ी आप मात्र 50-60,000 डीपी अमाउंट देकी बाकी रेस्ट अमाउंट चाहिए कैश माध्यम भी परचेज करके गाड़ी बेसी प्राइस रखनी मात्र 4,10,000 ताऊपर भी बढ़िया से नेगोशिएशन करदेवी थरुचे स्टोर विजिट करूँ खाली वीडियो देखिए रही जाती ये गाड़ी फोटोकॉपी डिटेल्स जहाँ आप जानना चाहते सेम जिन पर्सनल नंबर दे दीजिए जल्दी जल्दी जाए कांटेक्ट करूँ फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट मारती फोटोकॉपी डिटेल्स इंटीरियर फोटो इंजिन फोटो सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड करदेवी आ गाड़ी जब पसंद आसी तुरंत स्टोर विजिट कर गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं इजिली डील क्लोज करूँ। तो ये जा परवर्ती गाड़ी चलो नेक्स्ट आपने देखिए मो पाखे पलि आमती व्हाइट कलर गोटे इयन गाड़ी पलि आसी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी 2016 गाड़ी अच्छी आ गाड़ी प्राइस बेसी रखी प्राइस मात्र रखी 1,90,000 रखी प्राइस आस्किंग प्राइस तापर भी बढ़िया से नेगोशिएशन करदेवी थोड़े स्टोर विजिट करूँ देखो गाड़ी केमती कौन कंडीशन अच्छी मात्र 1,90,000 रखी आपंकर डाक प्राइस तापर भी बढ़िया से नेगोशिएशन करदेवी 2016 इयन आप व्हाइट कलर पुणी से फास्ट ओनर गाड़ी पूरा बढ़िया जेन्युइन रनिंग अच्छी कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आप आसिले गाड़ी टेस्ट ड्राइव नेले निजे जानीपारे आउ ए गाड़ी फोटोकॉपी डिटेल्स जहाँ भी आप जानना चाहते सेम जिन नंबर को कंटाक्ट करूँ आ गाड़ी फाइनल प्राइस आउ सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर। तो ये थिला 2016 फास्ट ओनर इयन जार प्राइस अच्छे 1,90,000 तापर भी बढ़िया से नेगोशिएशन करदेवी। एबे जा परवर्ती गाड़ी आमको पलि आसी एसयूवी सेगमेंट रे पेट्रोल इंजिन रे दीटा गाड़ी रोचे गोटे भेन्यू रोचे गोटे आपंकर रेनॉल्ट डस्टर रोचे ये भी सही आपंकर पेट्रोल इंजिन रे रोचे 2014 गाड़ी आउ बढ़िया कंडीशन अच्छी गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर पाई एसयूवी सेगमेंट रे गाड़ी प्राइस रखी मात्र 3,00,000 टंका जोटा कहले आस्किंग प्राइस तापर भी नेगोशिएशन करदेवी थोड़े स्टोर विजिट करूँ अंडर 3,00,000 बजेट भितर अल्टो वागनर नवा अपेक्षा आप गोटे एसयूवी सेगमेंट रे गोटे गाड़ी नियंतु बढ़िया रहिबो गाड़ी कंडीशन भी बहुत भल कंडीशन अच्छी एमती ना कि किसी नहीं कौन खर्च करेंगे कौन प्रकार खर्च आपंकर ना गाड़ी में आउ इजिली डील क्लोज करेंगे ये गाड़ी आपंकर चाहिए से कैश माध्यम भी नहीं पारे फाइनान्स हम ना जो इंटरेस्टिंग बायर अच्छा आप एसयूवी सेगमेंट रे जोटा कि डीपी अमाउंट रे आपंकर गोटे कार हो एसयूवी सेगमेंट रे जेकोसी एसयूवी सेगमेंट आप 15-16 टका पड़ो आपंकर माने 10 लाख ऊपर तो आपंकर एसयूवी सेगमेंट पड़ो तो जोटा आप मिनिमम डीपी रोचे 3-4 लाख टंका से अमाउंट रे आपंकर रही मिनिमम डीपी रू भी कम रहा 3 लाख बजेट भितर आपंकर गाड़ीटा तो स्टोर विजिट करूँ देखो गाड़ी टेस्ट ड्राइव नियंतु टेस्ट ड्राइव नेला बिल क्लोज करेंगे आ गाड़ी देखुवा समय आप टेस्ट ड्राइव ना आसते जानना सुना लोक नहीं आसतु नहीं तो ग्यारेज वाला नहीं आसतु इजिली प्रॉपर चेक करके गाड़ी परचेज करके तो ये जा परवर्ती गाड़ी नेक्स्ट आप देखिए मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी जो भाई भाई चाहते गोटे ड्राइविंग शिखा गोटे सिटी राइड करने गोटे र यूज करने तो से पलि इंटरेस्ट सब फेवरेट गाड़ी सैंट्रो भाया गाड़ी आप 2009 आपंकर 29,000 अच्छी आर आउ पेपर पूरा अपडेट होगी आपंकर 4-5 वर्ष भाया पेपर आपंकर अच्छी इंश्योरेंस इंश्योरेंस आउ इंश्योरेंस वर्षे इंश्योरेंस आपंकर गाड़ी प्राइस भी बेस रखी प्राइस रखी मात्र 60,000 टंका जोटा कहली आउ गाड़ी आसतु देखो गाड़ी टेस्ट ड्राइव नियंतु जब गाड़ी आप पसंद आसा इजिली बिल्कुल कहूँ सैंट्रो भाया गाड़ी 2009 गाड़ी जोटा कहली आपंकर आर आर इंश्योरेंस फास्ट इंश्योरेंस भी आपंकर मात्र 60,000 टंका सैंट्रो गाड़ी आप गोटे रफ यूज करने कि गोटे ड्राइविंग शिखापी
किंवा छोट फैमिली जार अच्छी से गोटे अफोर्ड कर पारना सर्ट बजेट रे आपनकर पळे आसु गोटे बाइक भी किनिया को आपण गले लक्षे पर रोची आपनकर स्प्लेंडर हो कि पैशन लक्षे पर रोची आपनकर बाइक मात्र 60,000 टंका आपनकर सेंटर भलिया गाड़ी आपनको दे देबी माने देखि परते मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी सब भाई भौणी मानकर पसंद ऑल्टो एलएक्सआई 2011 गाड़ी अच्छी किंतु ओडी रजिस्टर गाड़ी अच्छी ओडी नंबर हो जाइए आपनकर आउ गाड़ी की आरआर भी हो जाइए गाड़ी आउ गाड़ी पूरा आपनकर ओरिजिनल कलर रे अच्छी आपण जो देखुछंती ओनर जी बहुत बढ़िया से मेंटेन कर रखिछंती गाड़ी को पूरा लाइक न्यू कंडीशन वाला मेंटेन कर रखिछंती ऑल जेन्युइन आपनकर 32,000 किलोमीटर मात्र चलीची आउ गाड़ी टायर ठू आरंभ करी आपनकर जेकोसी जिंस आपण गोटे देखुछंती सब नुवा नुवा फील आपनको हबो जदि गोटे ऑल्टो एलएक्सआई मॉडल जदि खोजुछंती भुवनेश्वर कटक भितर आठू बेस्ट कंडीशन गाड़ी आपनको कोठी मिलिबो आ गाड़ी प्राइस जेमिति गाड़ी अच्छी सेमिति प्राइस भी अच्छी गाड़ी प्राइस 140 कहूँ आस्किंग तापर भी नेगोशिएशन करदेवी अल्प किसी नेगोशिएशन हम जल्दी जल्दी तले नंबर जाए कंटाक्ट करूँ जो भाई चाहते गोटे सिटी राइड करने बेटर माइलेज आउ जीरो मेंटेनेंस गाड़ी तो ऑल्टो एलएक्सआई से बहुत भल रहिबो एसी पूरा न्यू कंडीशन टाइप रो अछि एसी पूरा चिल अछि आपनकर रही जाउची म्यूजिक सिस्टम भी अछि आउ गाड़ी जो कलर आपन देखुछंती वीडियो माध्यम रे सेटा पूरा ओरिजिनल कलर अछि शोरूम भलिया मेंटेन करी कस्टमर रखिछंती जल्दी जल्दी तळे इटा नबो जाई कॉल करो तो नेक्स्ट आपण माने देखिबो ते मो पाखु पळे आसी गोटे Hyundai रो ग्रैंड i10 अछि 2018 लास्ट रो 18 अक्टोबर रो गाड़ी अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि पूरा स्क्रैचलेस गाड़ी आपण टंकाटा पैसा गाड़ी रे खर्च करिवेनी एउठू सीधा परचेज करिकि गाड़ी घर को नहीं जाई परिबे आ ए गाड़ी ऊपर आपनकर 1 ईयर वारंटी भी रहउची जोटा कि Hyundai सर्टिफाइड गाड़ी रहउची एटा 1 ईयर वारंटी भी आपनको दउची Hyundai पैन इंडिया भीतर जे कोनसी Hyundai शोरूम रे आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण सर्विस कर परिबे आउ ए गाड़ी आपण चाहिले कैश माध्यम भी नहीं परिबे फाइनेंस माध्यम भी नहीं परिबे गाड़ी रो कॉस्ट मात्र रखिजो हम 4,30,000 जोटा कि आस्किंग प्राइस नेगोशिएशन हबो बढ़िया से नेगोशिएशन हबो डीपी अमाउंट आपनकर 60-70,000 टका डीपी अमाउंट देले बाकी रेस्ट अमाउंट आपनकर रिफाइनेंस हे जिवो आउ ए गाड़ी रो जहाँ भी फोटो भी डिटेल्स जानिबा चाहउछंती से जिनस जल्दी जल्दी वीडियो देखुथिया समय कॉल करंतु माने आपण देखुथिया समय गाड़ी में भी चली जाई पारे तो जे कोनसी मुहूर्त रे आपण देखुछंती से संग संग आपण कॉल करंतु तो ये थिला ग्रैंड i10 2018 रो जहार प्राइस रखिछि मात्र 4,30,000 तापर नेगोशिएशन को हबो एबे जिवा तो ये थिला हमर टिल डेट रे जहाँ भी गाड़ी हमर को स्टॉक पळै आसी तो एबे गाड़ी सब उठिछि तो अल्प स्टॉक अछि तो आपण जेकोसी समय वीडियो देखुछंती मासे बसे जेतेबेले भी आपण देखुछंती संगे संगे कॉल करंतु गाड़ी सब बेले हमर पाखरे अवेलेबल होउछि आपनको पॉकेट को सुहाइला भलिया आपण पॉकेट फ्रेंडली आउ आपनको पॉकेट को मैच कला भलिया गाड़ी हमर पाखरे अछि सब सेगमेंट रे गाड़ी अछि खाली Hyundai शोरूम रे Hyundai गाड़ी मिलियो एमति किछ नै हमर पाखरे सब प्रकार गाड़ी आपण रहउछि मारुति रहउछि रेनॉल्ट रहउछि Honda रहउछि Hyundai रहउछि टाटा रहउछि सब टाइप रे गाड़ी हमर पाखरे एक्सचेंज होउछि आउ जो गाड़ी हमर पाखरे एक्सचेंज होउछि सेया को हम रीसेल करूछु तो जल्दी जल्दी स्टोर विजिट करंतु आउ जदि ये वीडियो टी आपनको भल लागि ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमारू भूलिबेनी सब्सक्राइब करले आपनकर जो मु भी फोटो गोटे गोटे गाड़ी जोटा आसुची फोटो पोस्ट करूची जोटा कि आपनको डायरेक्ट आपनको मिली जिवो तो आज पई एतिकी रहउची जय जगन्नाथ जय हिंद।